माइक माइक दियो। ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି। जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब सुभाषिष मागे। गाए तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଅଭିଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। विधानसभार शीतकालीन अधिवेशन को समस्त सदस्य मानक स्वागत। आम राज्य गत वर्ष अनेक क्षेत्र में उन्नति कर चली। यही सब कार्य को सुचारू रूपे पालन करुवा शासक दल समस्त सदस्य तथा सहयोग कर विरोधी दल समस्त सदस्य मानक मो हृदय गभीरतम प्रदेश धन्यवाद ज्ञापन करुछि। आशा करी यही अधिवेशन सुचारू रूपे परिचालन होगा। धन्यवाद। इतिमध्य आम नुआपड़ा विधानसभा मंडलीय विधायक तिरोधान हो जाइछि। गत 11 तारिख में होइथिबा उपनिर्वाचन निर्वाचित विधायक को शपथ पाठ कराइबा पई मु राज्यपाल को अनुरोध करुअछि। मु बेबी राउत भगवान को नाम रे शपथ नेउछि जे जड़े विधायक भाव मोर कर्तव्य पालन करिबी। मो निर्वाचन मंडली अधिवासी मानक सर्वांगीन उन्नति पई कार्य करिबी। एहा सहित गणतंत्र परंपरा को बजाय रखिबी। मु विधानसभार समस्त रीतिनीति मानि चलिबी।
प्रश्न उत्तर अधिवेशन रे समस्त को स्वागत। मोर जानिबारे राज्य सरकार तांको शासन को सुचारू रूपे परिचालना करुछंती। मु आम ओडिशार विधायक मानकु पचारिबाकु चाहे तांको अंचल रे जे कोनोसी समस्या अछि एठारे चिठा करी जमा करिबी। मान्यवर पुरी विधायक प्रश्न रखंतु। धन्यवाद बाचस्पति महोदय। आम सरकार धंदामूलक शिक्षार उन्नति पाइबा कोटी कोटी खर्च करुछंती। एहार मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरशील हेबा। मान्यवर शिल्प मंत्री उत्तर रखिबे कि तथापि बेकारी संख्या बढ़ुची काहेकि? मान्यवर शिल्प मंत्री विधायकଙ୍କ प्रश्नर उत्तर रखंतु। धन्यवाद बाचस्पति महोदय। धंदामूलक शिक्षा ओडिशा रे 2016 रे आरंभ होई परीक्षामूलक भावे 2000 विद्यालय रे कार्यकारी चली। स्पोक विद्यालय भावे आउ 1000 विद्यालय को जोड़ा जाई अछि। हमर लक्ष्य रही अछि जे 2036 मसीहा सुद्धा बेकारी समस्या निर्मूली करबा को योजना चली। मान्यवर पदमपुर विधायक प्रश्न रखंतु। धन्यवाद बाचस्पति महोदय। उपांत अंचल मानकु आपणक सरकार अवहेला करुछंती। गोटिए गोटिए जिल्ला रे अति बेसी रे 2 रु 3टी कॉलेज रहिछि। सेथिपाई अधिकांश पिला माने मैट्रिक परे उच्च शिक्षा रु वंचित हेउछंती। शिक्षा मंत्री दया करी एही प्रश्नर उत्तर रखिबे कि? मान्यवर शिक्षा मंत्री पदमपुर विधायक का प्रश्नर उत्तर रखंतु। धन्यवाद बाचस्पति महोदय। गत शिक्षा वर्ष रे आमर सरकार 300टी सेकेंडरी स्कूल को हायर सेकेंडरी रे परिणत करिसंती। आगाम से मध्यरु अधिकांश उपांत अंचल रे दे जाइथिला। आगामी दिन रे आहुरी 200टी हाई स्कूल को अपग्रेड करे पाई योजना करा जाइछि। मान्यवर संबलपुर विधायक प्रश्न रखंतु। धन्यवाद बाचस्पति महोदय। मोर निर्वाचन मंडली एक जंगल घेरा पहाड़ अंचल। सेठारे मशा उपद्रव प्रबल हेउछि। प्रत्येक वर्ष शह शह लोक मेलेरिया रोग रे मृत्युवरण करुछंती। माननीय स्वास्थ्य मंत्री दयाकरी उत्तर रखिबे कि ए बाबद रे आपण अवगत अछंती कि नाही? जदि अवगत अछंती एहार निराकरण पई कोन कोन कार्य अनुष्ठान नैछंती? मान्यवर स्वास्थ्य मंत्री विधायकଙ୍କ प्रश्नर उत्तर रखंतु। धन्यवाद बाचस्पति महोदय। हाँ मु जानिछि मशार उपद्रव रोकिबा पई स्वास्थ्य कर्मी और आशा मानक माध्यम 10 करोड़ टंकार मेडिकेटेड मशारी बंटन करा जायछि। प्रत्येक सप्ताह रे मशा धुआ देबार मध्ये व्यवस्था करा जायछि। एही रोगी चिकित्सा पई डाक्तरखाना मानकरे मागणा औषध गच्छित रखा जायछि। टीवी और सोशल मीडिया माध्यम रे मशारी टाणी सोइबा पई लोक मानक सचेतन करा जायछि। आंचलिक भाषा रे पथ प्राप्त नाटक करियो पई 70 लाख टका व्यय वरण करा जायछि। ए भाविछ जदि प्रति वर्ष एते सब कार्य अनुष्ठान नेला परे मध्य काहे कि हम राज्य रे मलेरिया रोग रे लोक माने मरुछंती? एही अभियोग सब भीतिहीन अटे। जेते भी संख्या का मृत्युवरण करिसंती बोली मोर अपोजिशन कहउछंती ताहा सब मिथ्या अटे। मान्यवर अनुगोल विधायक प्रश्न रखंतु। धन्यवाद बाचस्पति महोदय। आम राज्य प्राकृतिक संपद रे परिपूर्ण ता सत्वे भी बेकारी समस्या बढ़ी बढ़ी
ଚାଲିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ରୋଜଗାର ନ ପାଇ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରମ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୟାକରି ଉତ୍ତର ରଖିବେ କି? ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରମ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ। ଏହି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବହୁ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରଚୁର ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ମାନ୍ୟବର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ। ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୟାକରି ମୋର ଉତ୍ତର ରଖିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମ ପରିବେଶ ପଲିଥିନ୍ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗତ ବର୍ଷ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜରିକୁ ଖାଇ 1000ରୁ ବହୁତ ଗାଈ ବଳଦ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସରକାର କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି? ମାନ୍ୟବର ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ। ଆମର ସରକାର ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଇବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି। ଗତ ଜୁନ 5 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପଦଯାତ୍ରା, ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପଡ଼ିଆରୁ ପଲିଥିନ୍ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆବର୍ଜନା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ମାନ୍ୟବର ଲୋହିସିଂହା ବିଧାୟକ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମାନ୍ୟବର ସରକାର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି? ମାନ୍ୟବର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ପାଇଁ ସମୃଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛି। ଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ପାଦିତ ସର୍ବାଧିକ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ରାସାୟନିକ ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଜୈବିକ କୃଷିର ଲୋକପ୍ରିୟତା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଶା କରେ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଧାନ ହେବ। ମାନ୍ୟବର କୋରାପୁଟ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ଦକ୍ଷିଣ ସୀମାରେ ଥିବା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କୋଟିଆର ପଞ୍ଚାୟତ ଏବେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆୟତରେ ଅଛି। ଏହି ବିଷୟରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତେବେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି? ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ। ଏହା ତ ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟର ସମସ୍ୟା। ଆମ ସରକାର ଓ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ସହିତ ଏହାର ଆଲୋଚନା କରି ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସରକାର ସମୟରେ ସେହି ଅଂହାର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ପତ୍ର ବା ଭୋଟର ଆଇଡି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ଓ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ରାସ୍ତା, ପକ୍କା ଘର ସୁବିଧା କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଓ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟ୍ରିପଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସମାଧାନ ଏତେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି? ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ଏହା ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ
ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ମାସ ଏହା ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବାହାରିବ। ଅଧିବେଶନକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଫଳାଫଳ କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।